Ayun guys, good morning. So magluluto tayo guys ng baboy. Hindi ko na alam kung paano luto. Litsong kawali na lang siguro. Ayan. So, na-slice ko na kasi. Pero po pwede pa yan. O hindi slice, parang pinato yung adobo na lang. Kahit ano. Yan. Ganyan lang, ganito lang gagawin natin guys. Papalabasin ko lang muna yung mantika. Yung guys, nilagyan ko pala ng tubig guys. Para palabasin ko yung mga bula-bula guys. Gaya nito. Yan. Para matanggal natin. Yan, palabasin pa natin yung iba. Yung guys, tapos lagyan kong paminta guys. Pampalasa lang. Tsaka laurel. At lalagyan ko siya na guys ng konting toyo. Yan. O, diba? Pinalong gagawin ko. Pero masarap yan guys. Watch until the end. So, takpan mo natin. Yan guys. Lumalabas na yung mantika guys. Yan. So, gagawin natin guys. Halo-haloin na lang natin yan. Hindi siya adobo, hindi siya lutong kawali. Basta lutong baboy na lang. Yan. Guys, konti lang yan guys. Yan guys, buksan na natin guys. Ayos na ito guys. Yan na, lumabas na yung mga mantika. Ganito lang kasimple, luto ng baboy. Yan, okay na guys.